विधानसभार विरोधी दलनेता सम्मानीय शुभेन्दु अधिकारी महाशय को भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू जदि बाँचते चाओ, हिंदू जदि बाँचते चाओ, हिंदू जदि बाँचते चाओ। समवेत भारतीय जनता पार्टीर राष्ट्रवादी देवतुल्य कार्यकर्ता बृंद, बयस्कदेर प्रणाम, मायेदेर श्रद्धा, सतीर्थ अनुजदेर शुभेच्छा अभिनंदन भालोबासा एवं जोहार जानाई। आमरा सुनते एसेछि आमादेर यशस्वी नेता जिनि विश्वेर सर्वबृहत् नेता नरेंद्र मोदीजीर विश्वस्त सहयोगी हिसेबे অপারেশন সিঁদুর যা ভারতীয় সেনা জওয়ানদের এক বড় সাফল্য, তার অন্যতম কৃতিত্বের কারিগরদের মধ্যে অন্যতম মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের সকলের নেতা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী, যার হাত ধরে 2020 সালের 19 ডিসেম্বর বিপ্লবের মাটি মেদিনীপুরে আমি পতাকা নিয়েছিলাম, সেই অমিত শাহজিকে আমি আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমাদের রাজ্যের সভাপতি, তরুণ সভাপতি এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুনীল বানসালজি, মঙ্গল পাণ্ডেজি, অমিত মালভিয়াজি এবং সম্মানিত মঞ্চ, আমরা প্রত্যেক দিন বলি, একবার নয় 3 বার বলি, আজকে আমরা অমিত শাহজির ভাষণ শুনব। তাই আমি একদম কথা বাড়াতে চাই না। আমি অমিত শাহজিকে 3টে সম্প্রতি তার অবদানের জন্য कृतज्ञता ज्ञापन करते चाই। पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। बिटान अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और बिटान अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का उकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইবো, মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में
जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, नेता शुभेंदु अधिकारी जी हमारे